Habang sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga suking tigpaminaw. Mauna ka ang latest weather update para karong adlaw. Padayon nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa kasadpang bahin sa northern o central Luzon. And sa pagkakawala tayo gina-monitor nga LPA o bagyo na posibleng maka-apekto diri sa atoang nasod. And para karong adlaw, ang dakong bangin sa Kabisayaan padayon na makasinati sa may timpo sa panahon ug pasulabi ang adlaw apan naalang gyapon mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, ana pagabantay masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin diin ato ang kadagatan magpabiling magmalinawon nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato kadagatan adunay hunas alas 10:42 sa buntag taob unyang alas 4:42 sa hapon. Temperatura anaa magasukod gikan 26 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw ding silang kaninang alas 5:22 sa buntag mosalop unyang alas 6:05 sa gabi. Philippine Standard Time -11 minutos na lang para alas 6. Og mao na ato ang latest weather update dikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag og daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. May buntag sa Pag-asa Mactan. Bye sa sir. Okay, good morning. Inyo gadabate gatong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlong Martes, Pizza 9 bulan sa Hunyo tuig 2026. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlong Martes. Salamat kayo ni Sir Mark Gales o mayong buntag sa Pag-asa Mactan.